እንደምን አላችሁ ወደ ተማሪዎች በዛሬው ዕለት የምናየው የ11ኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት ዩኒት 6 ነው። የዩኒት 6 ፖፑሌሽን ኤንድ ናቹራል ሪሶርስስ ይላል። እዚህ ቶፒክ ላይ በአጠቃላይ 150 ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል የሚሆንና ለእናንተም ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት የተወሰነ ያክል እንዲያግዛችሁ ተደርገው የተዘጋጁ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ ጥያቄዎች ለዛሬ የምናየው ፓርት 1 ነው። እነዚህና ሌሎችም በርካታ ጥያቄዎች የሞዴል ኤግዛሞችን ጨምረን በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። ይህ አጋዥ መጽሐፍ በርካታ ጥያቄዎችን ከዩኒት 1 እስከ መጨረሻው ዩኒት ድረስ ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ያለ የባዮሎጂ እና የኬሚስትሪ ትምህርቶችን ለእያንዳንዱ የትምህርት አይነት የራሱን የቻለ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ይህ መጽሐፍ ጥያቄዎችን ከነመልስና ማብራሪያ ጋር የያዘ ነው። ስለዚህ ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ ኢንትራንስ ለምትፈተኑ ተማሪዎች የሆነ ያህል እገዛ ያደርግላችኋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ይህን መጽሐፍ በሶፍት ኮፒ ወይም ደግሞ በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ ጻፉልን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንቀጥላለን። ለአሁኑ ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድ። ነምበር 1 what is ecology the study of a individual organisms, b interaction between organisms and their physical environment, c the physical characteristics of the environment, d the behavior of animals in the wild. b the interaction between organisms and their physical environment. ስለዚህ ኢኮሎጂ ስንል ምንድነው? ስለ ኦርጋኒዝሞችና ስለ ፊዚካል ኤንቫይሮንመንት ስለ ኤንቫይሮንመንት interaction የሚያጠና ነው ማለት ነው። so ecology is the study of how different organisms interact with each other. ስለዚህ የተለያዩ ኦርጋኒዝሞች እርስ በርስ እንዴት ኢንተራክት ያደርጋሉ ፕላስ ደግሞ with their physical environment እንዴት ኢንተራክት ያደርጋሉ የሚለውን የሚያጠናልን ነው ማለት ነው ኢኮሎጂ። number 2 which of the following is not a level of ecological organization? a individual, b population, c community, d species. d species. Okay, species. So species is not considered as a level of ecological organization. Okay, so the main levels የሚባሉት individual, population, community, ecosystem, biosphere and biome ይባላሉ ማለት ነው። እነዚህ level of ecological organizations ይባላሉ። 3 a population is best described as a all living and non-living factors in an area, b a group of organisms of a different species interacting, c a group of interacting individuals of the same species, d a collection of ecosystems. c a group of interacting individuals of the same species. Okay, so population ሲባል the same species ሆኖ a group of individuals ማለት ነው። okay, so a population consists of individuals of the same species living and interbreeding in a specific area ማለት ነው። okay, ተመሳሳይ ስፒሺስ ሆኖ ተመሳሳይ ዝርያዎች ሆኖ አንድ አካባቢ የሚኖሩ እና እርስ በርስ ደግሞ የሚዋለዱ ምን እንላቸዋለን? ፖፑሌሽን እንላለን ማለት ነው። number 4 what does population ecology primarily focus on? a the genetic diversity of organisms, b the process affecting population size and distribution, c the impact of weather patterns on species, d the study of plant psychology, physiology. b the process affecting population size and distribution. okay, so population ecology means it examines the interactions that influence the distribution and abundance of populations. 5 which method is commonly used to estimate the population size of immobile organisms like plants? የማይንቀሳቀሱ ኦርጋኒዝምስ እንደ ፕላንት ማለት ነው። a mark recapture method, b quadrant method, c population census, d GPS tracking. b quadrant method. okay, quadrant method ይባላል። ይሄ የፖፑሌሽን ኤስቲሜሽን ኦፍ ሳይዙን ኤስቲሜት ለማድረግ የማይንቀሳቀሱ ልክ እንደ ፕላንት አይነት ኦርጋኒዝምስ
ለማጥናት ፖፑሌሽን ሳይዛቸውን ለማወቅ ኳድራንት ሜተድን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ኳድራንት ሜተድ ኢዝ ታይፒካሊ ዩዝድ ፎር ኢሞባይል ኦርጋኒዝምስ ስፔሻሊ ፕላንትስ ማለት ነው። ኦኬ ቱ ኤስቲሜት ፖፑሌሽን ሳይዝ ኤንድ ዴንሲቲ ማለት ነው። ፖፑሌሽን ሳይዛቸውን እና ዴንሲቲያቸውን ምን ያህል አሰፋፈራቸው በምን ያህል ካሬ ሜትር ምን ያህል ኦርጋኒዝምስ አሉ ብሎ የምናጠናበት ነው ይሄ ኳድራንት ሜተድ የሚባለው ማለት ነው። 6 how is population size typically represented in population ecology studies? A, P, B, N, C, S, D, R. B, N, okay. N, population size is denoted by the capital letter N ማለት ነው። okay population size ሲባል የፖፑሌሽን ሳይዝ በኤን በካፒታል ሌተር ኤን ሪፕሬዘንት ይደረጋል። that is in population ecology studies ማለት ነው። 7 what is the primary advantage of using the quadrant sampling method? A, it is quick and easy to set up. B, it's only used for animal populations. C, it is useful for studying mobile organisms. D, it is effective for estimating populations of immobile organisms. D ምንድነው? it's effective for estimating population of immobile organisms ቀደም እንዳልነው like plants ወይም ደግሞ immobile organisms የሚባሉት የነሱን population size ለማወቅ የምንጠቀመው ምንድነው? quadrant sampling method ነው ማለት ነው። 8 in the quadrant method how do scientists ensure their sample is representative of the overall habitat? A, they only use one quadrant for sampling. B, they randomly place multiple quadrants throughout the habitat. C, they focus only on the largest organisms. D, they use a set area and don't move the quadrant. B, they randomly place multiple quadrants throughout the habitat ማለት ነው። ስለዚህ throughout the habitat random quadrantን ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ኦኬ random placement of quadrants helps ensure that the sample is representative of the entire habitat. ስለዚህ ሁሉንም habitat ለማጠቃለል randomly place ማድረግ ነው ማለት ነው። 9 what is the mark recapture method used for? የማርክ recapture method የሚባለው A, estimating the population size of plant. B, counting the total number of species in an area. C, estimating the population size of moving animals. D, studying genetic variation in animals. C, estimating the population size of moving animals. Okay ስለዚህ የሚንቀሳቀሱ animals population size-ን estimate ለማድረግ የምንጠቀመው ምንድነው? mark capture method ይባላል ማለት ነው። ኦኬ so the mark capture method is used to estimate the population size of animals that move from one place to another ማለት ነው። 10 in the mark recapture method how is the population size estimated? A, by using the number of individuals in the first sample. B, by comparing the number of marked and unmarked individuals in the second sample. C, by counting the number of animals in each quadrant. D, by analyzing the genetic makeup of the animals. B, by comparing the number of marked and unmarked individuals in the second sample. Okay, so the ratio of marked to unmarked. ስለዚህ marked ለunmarked ስናካፍለው for individuals in the second sample it helps to estimate the total population size ማለት ነው። ስለዚህ ሙቭ የሚያደርጉ እንስሳትን የሚንቀሳቀሱ እንስሳትን population ሳይዛቸውን ለማወቅ ይሄ marked እና markedን ለunmarked ስናካፍለው የሱን ratio በማወቅ ማለት ነው ምን ማግኘት እንችላለን? population size estimation ማለት ነው። 11 how do scientists estimate the population size when using the mark capture method? A, by applying a formula based on ratio marked to unmarked individuals. B, by directly counting every individual in the area. C, by observing the behavior of the animals. D, by tracking the animals over long distance.
ኤ ምንድነው ቅድም እንዳልነው የማርክድ ቱ አንማርክድ ሬሽዮ ኦፍ ኢንዲቪጁዋልስ ስናገኝ የፖፑሌሽን ሳይዝ ኦፍ ፖፑሌሽን ሳይዝ እናገኛለን ማለት ነው ዩዚንግ ማርክ ካፕቸር ሜተድ ማለት ነው። ሶ ሳይንቲስቶች በዚህ ሜተድ ይጠቀማሉ ማለት ነው። 12 what is the key benefit of a large population in terms of survival and adaptation? A. Smaller populations are better at adapting. B. Larger populations have more genetic variation. C. Larger populations are more susceptible to disease. D. Smaller populations have fewer predators. B. Larger populations have more genetic variation. Okay, so larger populations tend to more genetic variations. A larger population የሚባለው የተለያየ የጄኔቲክ ቫሪዬሽን ይኖረዋል ማለት ነው። okay, which is enhances their ability to adapt to change in the environment. So 13 what statistical tool is used to measure population characteristics like size and density? A. Histograms. B. Demographic parameters. C. Chlorophyll levels. D. Soil samples. B. Demographic parameters. Okay, so ይሄ demographic parameters የሚባለው such as age structure and birth or death rates ምን ያጠቃልላል? used to study population characteristics ማለት ነው። okay, የፖፑሌሽን characteristics ለማጥናት ይሄ ዲሞግራፊክ ፓራሜትር የሚባለውን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ የዲሞግራፊክ ፓራሜትር ሲባል ደግሞ ኤጅ ስትራክቸር ሊሆን ይችላል በርዝ ኦር ዴዝ ሬትስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። 14 what does a high population density indicates? A. Overcrowding and limited resources. B. A stable ecosystem with balanced resources. C. A lack of competition for resources. D. An absence of predators. A. Overall overcrowding and limited resources ማለት ነው። ሃይ ፖፑሌሽን ዴንሲቲ ከሆነ ወይም ደግሞ አንድ አካባቢ ጥቅጥቅ ያለ ፖፑሌሽን ካለ ለምሳሌ እንስሳት ከሆኑ አንድ አካባቢ በጣም ብዙ ጥቅጥቅ ያሉ ካሉ ማለት ነው ሃይ ፖፑሌሽን ዴንሲቲው ጥቅጥቅ ያለ ከሆነ ምንድነው የሚያሳየው? ኦቨርክራውዲንግ እና ሊሚትድ ሪሶርስስ። ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ያለ ሪሶርስ ሊሚትድ ነው የሚሆን ማለት ነው ምክንያቱም ዴንስ ስለሆነ ማለት ነው። 15 what is the relationship between the population size and genetic variation? የፖፑሌሽን ሳይዝ እና ጄኔቲክ ቫሪዬሽን ምንድነው ሪሌሽንሺፓቸው? A. A smaller population have higher genetic variation. B. Larger population tend to have greater genetic variation. C. Population size has no effect on genetic variation. D. Genetic variation only occur in plants, not animals. B. Larger population tends to have greater genetic variation ማለት ነው። ፖፑሌሽኑ ከፍ ያለ ከሆነ ፖፑሌሽን ሳይዙ ትልቅ ከሆነ የጄኔቲክ ቫሪዬሽኑም ይጨምራል ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ቫሪዬሽን ይኖረናል ማለት ነው። ኦኬ 16 what is census? A. census የሚባለው census. A. A measure of population size. B. A systematic collection of information from all individuals in a population. C. A survey conducted over the phone. D. A statistical formula for calculating population density. B. A systematic collection of information from all individuals in the population. From the population from the population ካሉ individuals የተለያዩ ሲስተማቲካሊ ኢንፎርሜሽን ኮሌክት የማድረግ ሂደት ማለት ነው የሲነሰስ። so a census involves systematically collecting information about a population's demographic and socio-economic characteristics ማለት ነው። ይሄ ኮሌክት የሚደረገው ኢንፎርሜሽን ስለምንድን ነው? ስለ ፖፑሌሽኑ ዲሞግራፊክ እና ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ካራክተሪስቲክስ ማለት ነው። 17 which method of census involves the government fixing one date for conducting the census throughout the country? A. De facto method. B. de jure method. C. survey method. D. registration method. A. de facto method. Okay, so a de facto method involves fixing a single date for conducting the census, often done in the full moon,
ናይት ማለት ነው። 18 in which method of census are individuals residing temporarily at a place not counted? ይህ ቴምፖራሪሊ የሆነ ቦታ ያሉትን ካውንት የማይደረጉበት ሜተድ በየትኛው ነው? ኤ ዲፋክቶ ሜተድ፣ ቢ ዲጂዮ ሜተድ፣ ሲ ራንደም ሜተድ፣ ዲ ስትራቲፋይድ ሜተድ። ቢ ዲጂዮ ሜተድ። ኦኬ ዲጂዮ ሜተድ counts only those who are residing permanently in a given place። የሆነ ቦታ ላይ ፐርማነንትሊ የሚቆዩትን ነው እንጂ ካውንት የሚያደርገው ቴምፖራሪሊ ያሉ የኢንዲቪጁዋልስ አይቆጥርም ማለት ነው። ይሄ ምን ሜተድ ይባላል? ዲጂዮ ሜተድ እንላለን። 19 which of the following is a correct formula for calculating population density? population density ካልኩሌት ለማድረግ የምንጠቀመው ፎርሙላ A population size times land area, B population size divided by land area, C population size plus land area, D land area divided by population size. B population size over land area ማለት ነው። ስለዚህ population sizeን ለላንድ ኤሪያ ለኤሪያው ስናካፍል ምን እናገኛለን? population density ማለት ነው። ኦኬ so population density is calculated by dividing the total population size by the total land area. 20 what can increase the population density? A death and immigration, B immigration and birth, C population overcrowding, D both A and C. B immigration and birth. ኦኬ ስለዚህ population density የሚጨምረው የአንድ አካባቢን population ከፍ የሚያደርገው ብዛቱን ማለት ወይም ዴንስ ጥቅጥቅ ያለ መሆኑን የሚጨምረው ምንድነው? ኢሚግሬሽን አይኤም በአይኤም ሲጀምር ወደዛ አካባቢ ምንድነው የሚሰፍር ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ወደዛ አካባቢ ማይግሬት የሚያደርግ ማለት ነው። እና በርዝ ደግሞ ውልደት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ፖፑሌሽን ሳይዝን ይጨምራሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በተቃራኒ ብንወስድ ለምሳሌ ፖፑሌሽን ሳይዝን ዲክሪዝ የሚያደርጉት ዴዝ እና ኢሚግሬሽን በኢኤም በሚጀምረው ኢሚግሬሽን ዴንሲቲን ይቀንሳል ማለት ነው። 21 which of the following is a type of population dispersion where individuals are spaced more or less evenly? A clumped dispersion, B random dispersion, C uniform dispersion, D randomized clustering. C uniform dispersion. Okay, so uniform dispersion occurs when individuals are spaced evenly across a given area. evenly ነው randomly evenly ምን ሲያደርግ ነው ማለት ነው። population dispersion ሲኖር uniform dispersion እንለዋለን ማለት ነው። 22 which of the following describes a population that grows exponentially? A grows with limited resources, B a sudden drop in number of individuals, C grows without environmental constraints, D a stable population size. C grows without environmental constraints. Okay, environmental constraint consider ሳያደርግ ግሮዝ የሚያደርግ ፖፑሌሽን ምን እንለዋለን? ግሮዝ ኤክስፖኔንሺያሊ ግሮዝ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ኦኬ so exponential growth describes the population that grows in an ideal environment with unlimited resources ማለት ነው። ሪሶርሱም አይገድበውም ማለት ነው። unlimited resource አለ እዛ አካባቢ አይዲያል ኤንቫይሮንመንት ነው። በዚህ ኤንቫይሮንመንት ውስጥ ምን ሊኖር ይችላል ማለት ነው? ግሮዝ ኤክስፖኔንሺያሊ ማለት ነው። 23 what is the J-shaped curve used to represent in population growth models? A logistic growth, B linear growth, C exponential growth, D decreasing growth. C exponential growth. ኦኬ ይሄ J-shaped እንደዚህ አይነት ማለት ነው። ኦኬ J-shaped growth የሚባለው the J-shaped curve represents exponential growth where the population grows rapidly in an ideal environment. ideal environment ስንል ምንድነው ብለናል? unlimited natural resource ወይም unlimited resource ባለበት አካባቢ ልክ በእንደዚህ አይነት መልኩ ግሮዝ ያደርጋል ማለት ነው። 24 what is the intrinsic rate of natural
increase or are A, the rate of birth, B, the rate of death, C, the difference between the birth rate and death rate, D, the rate of immigration. C, the difference between the birth rate and death rate. Okay, so intrinsic rate ሲባል የሁለቱ ዲፍረንስ ማለት ነው የበርዝ ሬት እና ዴዝ ሬት so intrinsic rate are natural increase is calculated as the difference between the birth rate and the death rate in the population. 25 when is the population growth rate are considered to be zero. ይህ population growth rate r የምንለው ዜሮ የሚሆነው መቼ ነው? A, when the population size is unchanging. B, when the population is growing exponentially. C, when death rates exceed birth rate. D, when immigration and migration rates are equal. A, when the population size is unchanging ማለት ነው። Okay, population size unchanging ሲሆን ወይም ደግሞ population size ባለበት constant ሲሆን የpopulation growth rate ምን ይሆናል ማለት ነው? ዜሮ ማለት ነው። Okay, a population size growth rate r is zero when there is no change in its size, often referred to as zero population growth ይባላል ማለት ነው። unchanging ሲሆን zero population growth እንለዋለን ማለት ነው። 26 what is the logistic growth method? የሎጂስቲክ growth method ሞዴል የሚባለው ምን ነው? A, growth without limits. B, growth with limits due to environmental factors. C, growth that slows down continuously. D, growth is the absence of food and water. B, growth with limits due to environmental factors. Okay, so the logistic growth model describes population growth when there are environmental constraints that limit the population size. 27 what is represented by the S-shaped curve in the population growth? A, exponential growth. B, logistic growth. C, random dispersion. D, decreasing population growth. B, logistic growth ይባላል። ይሄ S shape እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ሲኖረው S shape የምንለው ማለት ነው logistic growth ይባላል ማለት ነው። ኦኬ so the shape S-shaped curve represents logistic growth where population growth slows as it approaches to the carrying capacity of the environment. ይሄ carrying capacity of environment approach እያደረገ በሄደ ቁጥር population growth size ምን slow እያደረገ ሲሄድ ማለት ነው። ኦኬ 28 what is the R-max in population growth models? A, the minimum rate of growth. B, the rate at which the population size stays constant. C, the maximum per capita rate of increase under ideal conditions. D, the rate at which resources are used. C, maximum per capita rate of increase under ideal conditions. Okay, ስለዚህ R-max in population growth model R-max ስንል ምንድነው? maximum per capita rate of increase under ideal conditions ማለት ነው። Okay, so it's a maximum rate at which population can grow under ideal conditions. ideal conditions ሲባል unlimited resources ባለበት environment ውስጥ ማለት ነው። 29 which of the following factors can decrease the population density? A, immigration. B, birth rate. C, immigration. D, resource availability. C, immigration ነው። ይሄ EM በEM የሚጀምረው immigration population size decrease ያደርጋል ብለናል። እንደዚሁም ደግሞ death rateም እንደዚሁ deathም decrease ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ population density እንዲቀንስ ያደርጋል። ለምን? ከፖፑሌሽኑ እየወጣ መፍለስ ነው አይደል? እዚህ ውስጥ ከነበረ ፖፑሌሽን ወደ ውጭ እየወጣ እየፈለሰ ሲሄድ ምን እንለዋለን? ኢሚግሬሽን እንለዋለን ማለት ነው። ወደ ውስጥ ሲገባ ደግሞ ወደ ፖፑሌሽኑ ሲጨምር ደግሞ ምን እንለዋለን? ኢሚግሬሽን በአይኤም የሚጀምረው ኢሚግሬሽን ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ
ወደ ኢትዮጵያ የሚገባ ኢሚግሬሽን ይባላል። የፖፑሌሽን ሳይዝን ይጨምራል። ከኢትዮጵያ የሚወጣ ደግሞ የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን እንዲቀንስ ያደርጋል። ያም ደግሞ ምን ማለት ነው? ኢሚግሬሽን እንለዋለን ማለት ነው። በአንድ ኤግዛምፕል ስናየው 30 what does the term carrying capacity refers to in logistic population growth? የcarrying capacity ምን ማለት ነው? A the maximum number of individuals a habitat can support. B a minimum number of individuals needed for survival. C the rate at which a population decreases. D the amount of food available in the environment. A maximum number of individuals a habitat can support ማለት ነው። ኦኬ እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ማክሲመም ነምበር ኦፍ ኢንዲቪጁዋልስ ያኛው አካባቢ ሰፖርት የሚያደርገው አካባቢ የሚሸከመው የመያዝ አቅሙ carrying capacity ይባላል ማለት ነው። ኦኬ so carrying capacity refers to the maximum number of individuals an environment can sustainably support due to its limited resources ስላለ እዛ አካባቢ ምን ያህል አቅም አለው ያንን ፖፑሌሽን የመያዝ የሚለው ያ ሃቢታት ምን ያህል ሰፖርት ያደርጋል ስንል carrying capacity እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ለዛሬ ፓርት 1ን በዚሁ ጨርሰናል። በሚቀጥለው ፓርት 2ን ይዘን እንቀርባለን ማለት ነው። እስካሁን ባሉት ጥያቄዎች ዙሪያ እንዲሁም ሌሎች አስተያየቶች ካሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እነዚህና ሌሎችም በርካታ ጥያቄዎችን ከዩኒት 1 እስከ መጨረሻው ድረስ የባዮሎጂ እና የኬሚስትሪ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ለእያንዳንዱ የትምህርት አይነት ጥያቄዎችን በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። እነዚህን ጥያቄዎች ኮምፓይል አድርገን ጥያቄዎቹ መልስ አላቸው እንዲሁም ደግሞ በቂ ማብራሪያ በቀላሉ ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም በአጭር ጊዜ ውስጥ እንድትዘጋጁ የሚያግዟችሁ መጽሐፎች ናቸው። እነዚህን አጋዥ መጽሐፎች በፒዲኤፍ ወይም በሶፍት ኮፒ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።